Biblia haisemi kwamba usipite katika maji mengi, ila Bwana atakuwa pamoja na wewe. Biblia haisemi kabisa kwamba usipite katika moto, haisemi hivyo, ila upitapo katika moto hautakuunguza. Biblia haisemi usipite hata katika mwali wa moto, haisemi kwamba usipite, ila inasema kwamba upitapo hata katika mwali wa moto hautakuunguza. Ni nini? Unajifunza jambo hili moja kubwa, kwamba usiogope matatizo, wala usiyakimbie matatizo, wala usiyakaribishe matatizo kwenye maisha yako. Ipo hivi, katika maisha yako yote, ingia katika matatizo, kubali matatizo yako. Tendo moja la imani ni kujua matatizo yako. Usipotambua pia matatizo yako, maana yake hautajua hata njia ya kuweza kutoka katika hayo matatizo yako. Upitapo katika maji mengi, nitakuwa pamoja nao. Maana yake hata katika matatizo uliyokuwa nayo, Mungu yupo hapo anakuangalia. Na sio kwamba ili upotee au ili uangamie. Hapana, ili kukutia nguvu na kukupa matumaini ya kusogea mbele. Upitapo katika mwali wa moto hautakuunguza. Si kwamba usipite, ila katika huo moto utakaopita, Mungu atakuwa pamoja na wewe. Kama wale vijana watatu ambao waliingia katika tanuru la moto. Waliingizwa katika tanuru la moto. Walikuwa watatu, lakini walionekana kuwa wanne ndani ya lile tanuru la moto. Nini maana yake? Ni kwamba unapita bado katika changamoto, lakini bado tunaye Mungu tunayemtegemea. Tunaye Yesu tunayemtegemea kwenye maisha yetu sisi. Yule ndiye atakayesimama katika ule moto kututetea sisi watoto wake. Yule ndiye anayesimama peke yake, Yesu Kristo, kama moto ulao. Ndivyo Biblia inavyozungumza kwamba he is a consuming fire. Mungu ni moto ulao. Sasa kama ni moto, wewe hata upite katika changamoto zilizokubwa namna gani. Biblia inazungumza kwa habari ya kwamba hatujapigana vita kiasi cha kumwaga damu. Haijafika huko. Sasa kama haijafika huko, usiogope katika matatizo ambayo unayapitia. Matatizo ambayo unapitia ni daraja la kukufikisha kwenye hatua nyingine ya matumaini, imani, lakini pia upendo mkuu kwa Mungu. Kumjua Mungu ni katika kupita kwenye unapopita kwenye matatizo, unajua fika kwamba hili tatizo si kwamba litanifanya mimi kukosa imani kwa Mungu, ila linifanye mimi kuongezeka imani kwa Mungu wangu, Mungu anisaidiaye siku zote, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Muamini Yesu Kristo, atakukomboa, atakutoa katika shida zako zote, kama alivyowatoa wale ambao hata unywele wao haukuweza kuguswa na moto katika lile tanuri la moto. Huyu Bwana Yesu ndiye ninayemtangaza leo, ambaye atakuokoa hata wewe kwenye maisha yako. Usiogope matatizo, muite Yesu, atakusaidia. Mungu nakubariki sana. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment. Ni mimi Amedeo Mkatoliki TV. Subscribe, like na comment uwe wa kwanza kupata video za Injili.